Hey guys, so today guys, maglalaro tayo ng skate BB. So, ano lang guys, easy. Grabe naman itong BB na to. May Crayola sa ilong. So tara na guys, let's go. So tara guys, let's go. Ang galing. So ayan guys, natakas to kasi ayaw ko dun sa BB Banulag. So tara guys, let's go. Putos lang tayo guys, dapat pakatakot tayo. So tara guys. May airplane dun. Kapunta natin. Danda lang guys, baka mano tayo. Hintayin natin. Yan. Yeah. Pidutin lang natin itong bot. Ah, galong tayo guys. Ulit nga tayo guys. Galong tayo. So, danda lang guys. Be careful! Sabi ko na eh. So, dapat guys, careful lang tayo. Be careful. Para ano, hindi tayo malawang. So, tara na guys. Wala! Oh, ano ba yan guys? Ulit na tayo. Ano ba yan guys? Dapat talaga isandala guys. Ayan. Ang survive tayo sa wakas. Ano to? Marshmallow? Marshmallow yata yun dito eh. Kasi oh. Marshmallow. Tapos kainin. Ano talaga guys? Focus na. Oops. Team. Wala, lumipot tayo guys. So talaga guys. Ito tayo dito sa ladder. Jump. Ayan. So kita tayo dito. Okay. Guys, sino yan guys? Huwag na lang natin tignan. Ano ba yan guys? Nakakagulat naman yan. So tara na guys. So tayo. Ano to? Sheesh. Baby, Bobby is sleeping. Okay. So dapat guys hindi pala tayo ma-invite. Okay guys, bye bye guys. Kung nagustuhan niyo itong video na so guys, support na kayo guys. Bye bye guys. I love you all. Bye bye guys. Samahan niyo ang aking upload sa pagbablog ko guys. Bye bye guys.